Cette semaine, tolobelaki sur la foi. Juma hiyo tulihubiri juu ya imani. La foi. Imani. Na bando lobela yo sur la foi qui déplace les montagnes. Nilikuwa nakufundisha juu ya imani ambayo inahamisha milima. Et la foi qui déplace les montagnes Na imani ambayo inahamisha milima a 5 étapes. inakuwa na vipindi 5. Et les 5 étapes de la foi qui déplace les montagnes, Na hivyo vipindi 5 ya imani ambayo inahamisha milima totangaki yango na Hébreux chapitre 11 premier verset. tulisoma ndani ya kitabu ya Waebrania sura 11 mstari wa kwanza. Oelobi, oh, la foi est une ferme assurance Ambayo inasema basi imani ni kuwa na uhakika ya kamilifu des choses qu'on espère, ya mambo ambayo unatumainia, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kuonyesha mambo yasiyoonekana. 5 étapes wana ezali nini? Hiyo vipindi 5 inakuwa nini? Étape ya liboso oyo to zali kolobela. Kipindi ya kwanza ambayo tunasemea, Omoni na karne na ngai na salagi neti échelle moko bi escalier moko wana. unaona ndani ya buku yangu nilifanya kama kipandio moja. Pona kosunga yo kaka comprendre les 5 étapes de la foi qui déplace les montagnes. Kwa ajili ya kusaidia upate kuelewa vipindi 5 ya imani ambayo inahamisha milima. Soki 5 éléments oyo est constitué kondima na yo, bien-aimé, je t'assure, au déplacer les montagnes. Kama hiyo vitu 5 inaunda imani yako, ni kuhakikisha utahamisha milima. Élément ya liboso, bien étape ya liboso, c'est les choses qu'on ne voit pas. Kitu ya kwanza ama kipindi ya kwanza ni vitu visivyoonekana. Wana nde na lobela kiyo. Ni pale nilikuambia Bona étape ya liboso wana. kwa ajili ya hiyo kipindi ya kwanza, Les choses qu'on ne voit pas. vitu visivyoonekana. Deuxième étape, Kipindi ya pili c'est l'espérance. ni tumaini. Troisième étape, Kipindi ya tatu la fermeté. ni uhakika. Quatrième étape, Kipindi ya 4 l'assurance. ni uhakika. Et cinquième étape, Na kipindi ya 5 c'est la démonstration ou la matérialisation. ni kuonyesha ama kutimilika. Okokoma na démonstration te, okokoma na matérialisation te, sans d'abord ko leka na ba étape mosusu oyo. Hautafikia kuonyesha bila kwanza kupita kwa hiyo vipindi vingine. Voilà. Angalia sababu Mais dans gani? 4 jours oyo, Na katika hizo siku 4 moyen to lobela vraiment en profondeur ba étape nyonso wana ezali te, parce que kaka étape ya liboso nde komisi biso tilelo. hakuna namna tuzungumzie hiyo vipindi yote 5 kwa sababu ni kipindi ya kwanza tu ndio imetufikisha hata kwa siku ya leo. Les choses qu'on ne voit pas. Vitu visivyoonekana. Pour que on comprenne, Ili ufikie c'est kuelewa l'invisible ya kama ni vitu qui visivyoonekana crée les visibles. ndio ambaye naumba vitu vinavyoonekana. La foi Imani est composée inaundwa des choses qu'on ne voit pas. na vitu C'est visivyoonekana. pourquoi na lobela kiyo na première étape. Ndio maana nilikwambia kwa kipindi ya kwanza, Première étape, kipindi ya kwanza otobate lobela wana, ambayo tulianza ce kuzungumzia qui est pale, visible ile ambayo inaonekana est né de l'invisible. iliumbwa na Les visivyoonekana, choses qu'on ne voit pas. vitu ambavyo hatuone. La foi, il Imani faut ezala na étape oyo. inabidi kuwe na hii Ce kipindi, qui est visible ile ambayo est inaonekana né de l'invisible. iliumbwa na Les visivyoonekana, choses qu'on ne voit pas, vitu ambavyo havionekane ekoki kozala visible inaweza onekana à partir ya pensée na yo ya ko-créer. kuanzia mawazo yako ya kuumba. Voilà pourquoi to s'attardaki likolo ya pensée. Angalia sababu gani tulizungumzia sana juu ya mafikiri. Oui, Ndiyo, parce que na yebisaki yo, kwa sababu nilikuambia au commencement était la parole. mwanzo kulikuwa neno. Selon Jean chapitre 1er à partir du premier verset. Fatana na Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza. Et la parole était avec Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Et la Mungu. parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Alikuwa mwanzo pamoja na Mungu. Donc, tu comprendre à partir écriture oyo Kupitia hiyo andiko tunaelewa que la Bible nous révèle ya kama Biblia dans inatufunulia ces versets que c'est si tout ce qui existe de l'invisible, ndani hiyo mishairi kama vitu vyote ambavyo vinakuwa kutoka ndani ya kutokuonekana. l'origine de toutes choses, Mwanzo ya vitu vyote c'est la parole. ni neno. Amen.
Parce que selon Jean 1, Kwa sababu sawa na Yohane sura ya Bible dit, kwanza au commencement yanasema katika mwanzo était la parole. alikuwa neno, Avant que le monde fût, mbele dunia ikuwe, avant que yo na ngai tozala, mbele we na mimi avant tukue, que nyonso tozomona ezala, mbele yote ambayo tunaona nini ikuwe. ezalaki? Ni nini ambaye La ilikuwa? parole. Neno. Et la parole Na neno était avec Dieu. ilikuwa pamoja na Et la Mungu, na parole neno était Dieu. ilikuwa Mungu, Elle était au commencement alikuwa mwanzo avec Dieu. pamoja na Mungu. Amen, église. Amina kanisa. Donc, wana to comprendre Pale tunaelewa que oyo tozomona, oyo ezali coexister de l'invisible, ya kama ile ambaye tunaona vitu ambaye vinakuwa kutoka ndani pasipo l'origine de kuonekana. toutes choses, Mwanzo ya vitu vyote c'est ni neno. la parole bien-aimée. Neno mpendwa Ezali origine ndiye ambaye inakuwa ya mwanzo toutes choses. ya vitu vyote. Même yo ndenge oza wana, Hata wewe namna huko ozali pale, origine ya parole. wewe umetoka ndani ya neno. Nyonso tozomona Yote ambaye tunaona ezali origine ya parole. inatoka ndani ya neno. Oh, Na japo la parole neno dont il est question ici, ambaye inahusika hapa ce n'est pas le verbe siyo tamko en tant que tel, kama vile, mais lakini c'est quelque ni chose kitu de moja plus fort que cela. yenye nguvu zaidi kupita ile. La parole Neno oyo tozolobela awa ou bien Jean alobeli, ambaye tunasemea pama ambayo Yohane anasema eza maloba oyo tozoloba te, haiko maneno ambayo mais tunatamka, ezali oyo ezali makasi koleka maloba. inakuwa ile ambayo inakuwa na nguvu zaidi ya Et maneno. nini eza makasi koleka maloba? Ni nini ambayo inapita maneno nguvu? C'est la pensée. Ni mawazo. Avant même oloba, Mbele hata useme, tu dois d'abord penser. inabidi kwanza uwaze, Liloba wana ifo yana una penser na inabidi hiyo yo, neno ifike ndani ya mafikiri nao yako, exprimer ni hapo uitamke sasa avant que Dieu mbele Mungu aloba que le monde soit. apate kusema kama dunia Le iwe. monde existait d'abord Dunia ilikuwa dans kwanza sa pensée ndani ya mawazo yake, avant que Dieu mbele Mungu aloba. aseme Créons l'homme ya kama tuumbe à notre mtu image. kwa mfano wetu. L'homme existait déjà Mtu aliishi kwanza dans la pensée de Dieu. ndani ya mafikiri ya La Mungu. pensée est plus forte Mawazo ni yenye nguvu zaidi que la parole. kupita neno. Nayoki amene nayote. Sisikie amina yako. Voilà pourquoi, bien-aimé, Angalia sababu gani wapendwa, tokotaki na mozindo sur la pensée. tuliingia kwa undani juu ya mawazo, Koyebisa yo, kukwambia la pensée ya kama mawazo est une parole inakuwa neno qui se fait clairement entendre ambayo inajisikilisha waziwazi dans le monde invisible. ndani ya ulimwengu La usioonekana. pensée Mawazo est une parole inakuwa neno qui se fait clairement entendre ambayo inasikilikana dans le waziwazi monde invisible. ndani ya ulimwengu usioonekana. La pensée, il Mawazo faut yeba yango, inabidi uijue, c'est une parole. inakuwa Et neno. wana na yebisaki Na yo, pale nilikwambia Dieu Mungu exauce. Ce anasikia, que Dieu exauce, ile ambaye Mungu ce anasikia ne sont pas nos paroles, haiko maneno yetu, mais nos pensées. lakini mafikiri yetu. Amen, Église. Amina kanisa. Ce que Dieu exauce, Ile ambaye Mungu anasikia ce ne sont pas nos paroles, haiko maneno yetu, mais nos pensées. lakini mawazo C'est yetu. pourquoi le sage Salomon Ndio maana mwenye hekima Sulemani a commis dans Ecclésiaste 10:20, ameandika ndani ya kitabu ya Mhubiri sura ya 10 mstari wa 12, ne maudis pas le roi, anasema usimlaani mfalme même dans ta pensée, hata ndani ya mafikiri yako, et ne maudis pas les riches na usimtukane mtajiri dans la chambre où tu te couches, ndani ya chumba chako cha kulala, car kwa maana l'oiseau du ciel ndege wa anga emporterait ta voix, atabeba sauti yako, l'animal ailé na mwenye mabawa publierait tes paroles. atatoa habari zako. Ce passage Mshairi hiyo nous montre inatuonyesha clairement que la pensée waziwazi ya kama mafikara est une parole. inakuwa neno, Parce que lobby, kwa sababu inasema les oiseaux du ciel ndege za anga emporteraient quoi? watabeba nini? Ta pensée. Mafikiri yako. Emporterait quoi? Watabeba nini? Ta parole. Neno lako. C'est-à-dire la pensée Ni kusema mafikara est une parole. inakuwa neno, Et ce que Dieu na exauce, ile ambaye Mungu ce n'est anasikia pas nos paroles, haiko maneno yetu, mais nos pensées. lakini mawazo yetu. Ah, Nzambe asunga makanisa. Mungu asaidie mawazo yako.
pensée est une parole. Mawazo nakuwa neno, Elle a une voix. ina sauti, Et cette voix na sauti ile résonne dans le inasikilikana monde spirituel. ndani ya ulimwengu wa kiroho. Ce que Dieu exauce, Ile ambaye Mungu anasikia ce sont nos pensées Ina- dominantes. inakuwa mawazo yetu ambaye inatawala. Tolobaki mingi pona likambo. Tulisemea mingi juu ya jambo hiyo. Lorsqu'il y a contradiction Wakati kunakuwa mapingano entre la parole kati ya neno et la pensée, na mawazo, cela provoque la cacophonie dans le monde invisible. hiyo inaleta mafarakano ndani ya ulimwengu usioonekana, Et le négatif na jambo ya kushindwa qui domine dans la pensée ambaye inatawala ndani ya mawazo, prend le dessus. hii inatawala. Tant de confusion. Wakati mafarakano Ezali 4 ya maloba ozoloba na monoko. inakuwa kati ya maneno ambayo unasema ndani Na ya kinywa makanisi na na yo mawazo yako, et créer cacophonie dans le monde spirituel. naleta mchanganyiko ndani ya ulimwengu usioonekana. Et nini osalama? Na nini ambaye itafanyika? Le négatif Jambo ya kushindwa qui domine dans la pensée ambaye inatawala ndani ya prend mawazo, le dessus. hii itatawala. Parce que malgré oyo lobi na monoko, Ijapo ambayo unasema ndani ya mais kinywa, ezali te oyo ozo croire na makanisi na lakini yo. haiko ile ambayo unaamini ndani ya mawazo Alors yako, pensée négative na wana hiyo mawazo mabaya ne comprendre le dessus. ndio ambaye itatawala, itakuwa juu. Au lieu oyo lobaki na monoko se réaliser, Pahali ile ambayo ulisema ndani ya kinywa mais la itimilike, pensée dominante lakini mawazo ambayo ne inatawala kokose ko se manifester comme résultat na vie na yo. ndio ambaye itaonekana kama matukio ndani ya maisha C'est yako. pourquoi lobi totangaki na Philippiens Ndio maana jana tulisoma ndani ya Wafilipi chapitre 4 sura ya 4 du 6e verset au 8e verset. kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa Oyo 8, Bible lobi, ile ambaye Biblia ne inasema vous inquiétez de rien. msijisumbue wenyewe kwa kitu, Derrière. kwa kitu Alors de rien, na jasa kwa kitu, mais en toutes choses, lakini katika kila jambo faites connaître vos besoins à Dieu mjulishe hitaji zenu kwa Mungu par la prière kupitia maombi et des supplications na kusii avec des actions de grâce. pamoja na kushukuru. Et Bible lobi, Na Biblia inasema la paix de Dieu na salama ya Mungu qui surpasse inayopita toute intelligence, akili zote, l'intelligence des sorciers, akili ya walozi, la paix de Dieu surpasse. amani ya Mungu inaipita, L'intelligence des savants, amani ya wenye la paix de akili, Dieu surpasse. amani ya Mungu inaipita, L'intelligence des magistrats, akili ya wenye la sheria, paix de Dieu amani ya Mungu surpasse. hii inaipita, L'intelligence de ces mots, akili ya dunia la hiyo, paix de Dieu amani ya Mungu surpasse. hii inaipita. Voilà pourquoi Angalia sababu Yesu gani? tangu abimeli badisciple, Yesu alipotokea, première chose apesi bango, kitu ya kwanza ambaye aliwapatia, alors je vous donne la paix. aliwaambia ninawapa amani yangu. La paix de Dieu Amani ya Mungu surpasse toute intelligence. inapita akili zote. Ah, Zambe apambola yo. Mungu Zambe akubariki. apesa yo kimia na Mungu ye. ampatie amani yake. Kimia ya Nzambe Amani ya Mungu eleki nyonso. inashinda vyote, Zanga nyonso. kosa Mais yote, kozanga te kimia ya lakini Nzambe. usikose amani ya Parce que Mungu, la paix de kwa Dieu sababu amani ya Mungu surpasse toute inapita intelligence. akili zote, L'intelligence de ta famille, akili ya jamaa yako. la paix de Dieu Amani ya est Mungu surpassée yango. inaipita. C'est pourquoi yo na famille Jamaa na wewe jamaa bakomprendaka yo te. hawakuelewake, Bakomi kobenga yo oza normal te. wanaweza kuita Ndenge nini namna ozo gani? réfléchir nini si ta vie Unawaza nini juu ya maisha yako? à cause de la paix de Dieu. Sababu ya amani ya Mungu, Mayele na bango akili yao ezokuta te. aielewe. Voilà mwana na Nzambe. Angalia Il mtoto faut wa aimer Mungu, la paix de Dieu. inabidi kuipenda Il amani ya faut Mungu, chercher la paix de Dieu. inabidi kutafuta Il amani ya faut Mungu, s'attacher à la paix de Dieu. inabidi kuambatana na amani ya La Mungu. paix de Dieu Amani ya Mungu qui surpasse toute ambaye intelligence inapita akili zote gardera italinda vos cœurs mioyo zenu et vos pensées na mawazo en yenu Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. C'est-à-dire la paix de Ni Dieu kusema amani ya Mungu est une gardienne. inakuwa mlinzi. La paix de Amani Dieu ya Mungu garde le cœur. inalinda roho. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus. Roho ya mtu umesongwa juu Tu sana, peux le connaître. nani naweza kuitambua? Motema ya mutu Roho ya mtu etondi na makambo ya mabe. imejaa na mambo mabaya. Nani
okiko sondea. Nani anaweza Un kuichunguza? proverbe alobi. Na Mezali anasema Garde ton linda cœur moyo wako plus que toute autre chose. kupita vitu vyote, Car c'est de lui kwa sababu ni ndani que mwake vient ndio la mnatokea source de salut. chemchemu ya wokovu. Garde ton cœur. Linda Et moyo alors, wako. comment garder le cœur? Namna gani basi kulinda Ceux moyo? qui gardent le cœur, Ile ambaye inalinda moyo c'est la paix de Dieu. ni amani ya Mungu, La paix de Dieu. amani ya Mungu. Ah, Nzambe apesa yo Ah, kimia. Mungu akupatie amani. Oyaki motema na yezo swa. Ulifika na roho yako Natoma inaluma. lelo Nzambe apesa yo Asubuhi kimia. ya leo Mungu akupe amani. La paix de Dieu. Amani ya Mungu Egardaka motema efimba te. inalindaka roho ili isivimbe, Egardaka motema ekrake te. inalindaka roho isipasuke. La paix de Dieu. Amani ya Mungu Egardaka nos cœurs inalindaka roho zetu et nos pensées. na mawazo yetu. Amen, église. Amina kanisa. Et verset 8. Na mstari ya Elobani munane nini? inasema nini? Au reste, frère, Kwa kumaliza, ndugu que zangu, tout ce qui est vrai, maneno yote yaliyo kweli, tout ce qui est juste, maneno yote yaliyo ya haki, tout ce qui est pur, yote iliyo safi, tout ce qui est vertueux, yote iliyo ya wema, tout ce qui mérite la louange, yote ambayo inastahili tout sifa, ce qui est digne d'approbation, yote ambayo inastahili kukubaliwa, tout ce qui est précieux, yote ambayo inakuwa ya kupendeza, tout ce qui est aimable, yote ambayo inakuwa ya kupendeza est digne de na louange, ambayo inastahili sifa, soit l'objet ikuwe jambo de vos ya mawazo pensées. yenu. Bimana biloko ya sese. Toka ndani ya vitu ya chini, Matisa dimension oyo ya molimo. pandisha kiwango yako ya kiroho. Biloko oyo Bible tangi wana. Vitu ambayo Biblia imeisema Ne pale, autoriser biso. ile ndio ambayo inatupatia Esa ruhusa, la motivation ikuwe kitu ambayo ya inatusukuma bapense na biso. ndani ya mawazo yetu, Tout ce qui est vrai, kitu yote ambayo inakuwa ya tout ce kweli, qui est honorable, kitu yote ambayo inakuwa ya tout ce heshima, qui est digne de louange, kitu yote ambayo inastahili sifa, tout ce qui est vertueux, kitu yote ambayo inakuwa tout njema, ce qui est pur, kitu yote ambayo inakuwa tout safi, ce qui est kitu aimable, yote ambayo inakuwa ya tout ce kupenda, qui mérite la kitu louange. yote ambayo inastahili sifa. Yango nde Ile ndio esa la motivation ikuwe kitu ambayo inakutuma, ya makanisi. ambayo inasukuma mawazo yako. Donc so makanisi ya pauvreté lingi koyela yo Kama- beta yango sabo. Kama mawazo ya umaskini napenda kuingia ndani mwako, uisukume Soki mbali. makanisi ya koloba yo kozwaka te, okobalaka te, okobotaka te, okokufaka boye engi koyela yo bengana yango mosika na yo. Kama mawazo inapenda fika ndani mwako na kuambia hautaongokaka, hautawezaka, hautapata ushindi, uifukuze mbali nawe. Tangela yango Philippiens 4:8. Uisomee wa Filipi sura 4 mstari ya 8. Soki olingi makanisi ya mabengi koya, Kama unasikia mafikiri ambayo so inatamani Philippiens kufika, 4:8 tangela yango. soma wa Filipi mstari wa Et 8. tout ce qui est juste, Kitu yote iliyo ce qui haki, est vrai, iliyo ya kweli, ce qui est honorable, yote iliyo ya heshima, oyo nyonso batangi wana yote ambayo soma, lobake nde efo ezala objet ya makanisi. nasema ndio ikuwe ndani ya mawazo yako. Donc soki okanisi ke Ukiwaza ya kama na ane oyo ndani ya mwaka ube hii na Goma oyo ama ndani ya Goma hii ifo nazala na 10 parcelles, inabidi nikuwe na uwanja 10. eza orgueil te. Haiko kiburi, Parce que tout ce qui est kwa juste, sababu yote ambayo inakuwa ya tout ce haki, qui est vrai, yote ambayo inakuwa ya tout kweli, ce qui mérite la louange. yote ambayo inastahili sifa. Tango komi na 3, 4, 5 oko mérite louange te. Wakati unakuwa na 3, 4, 5 hautastahili sifa, Bakoloba oza responsable. watasema wewe una msimamo, una Vraiment même mzigo. oza te famille na yo kosufriraka te. Kama hauko jamaa yako haitateseka. C'est ça. Ndiyo vile, Ceux qui ont réfléchi yango, kama ukiwaza vile, c'est ça la volonté de ile Dieu. ndiyo mapenzi ya Mungu. Mutu ayebisa yo te ke ozosattache na biloko ya se. Mtu asikwambia unaambatana na vitu ya dunia. Yesu ye mongo apesaki réponse na Pierre. Alimjibia Petro, Tokozwa nini? tutapata Yesu nini? alobaki nini? Yesu alisema nini? Bokozwaka bokonzi ya lola. Tutapata tu ufalme wa mbingu. Abandaki nano no ya se. Alianzia kwanza kwa ile ya dunia. Bokozwa mabota. Mutapata Bokozwa mabele. udongo, Bokozwa ba famille. mutapata
mtapata jamaa, bokozwa boye, mtapata hivi, bokozwa boye. mtapata Et puis hivi. abakisi alobi au centuple, Anaongeza nasema mara 100, malgré ijapo ekozala accompagné la itasindikizwa persécution na mateso, comme policier, kama vile comme polisi, roulage, kama vile kutia utaratibu ya jiani kozongisaka biso na molongo, ya kuturudisha kwenye njia mais iliyo alobi sawa. tokozwa yango nanu. Anasema kwanza tutaipata Awa sur cette hapa terre, ndani ya dunia hiyo, en plus zaidi la vie éternelle uzima wa milele kuna na lolo. huko mbinguni. Et Dieu est respectueux de sa parole. Na Mungu anaheshimiaka neno lake, Okiko change échelle ya nzambe. hawezi kugeuza kipandio ya Mungu. Nzambe alobi nano Mungu anasema awa kwanza na se hapa ndani ya dunia, pe ya pili kuna na lolo. huko mbinguni. Yo lingi osote Wanapenda uruke sehemu ya okende na kwanza pe. na uende kwa sehemu B. Nzambe aloba muyibi. Mungu atasema wewe ni mwizi, Alezonga. rudi, Oza na place te. wewe hauna nafasi. Est-ce que nazo pambola yo? Eti niko nakubariki. C'est ça Dieu. Ile ndiyo Mungu. Dieu est derrière sa parole Mungu iko nyuma ya neno pour lake l'accomplir. kwa ajili ya kuitimiza. Nzambe apambola makanisi na Mungu yo. abariki mawazo yako, Oyo zokanisa ile ambayo uko na na waza 30 jours kwa hizo siku makumi tatu Nzambe ni ile akokisa. ambaye Mungu atimize. Donc bien aimé, Mpendwa, il faut yeba likambo. inabidi ujue jambo Il ile, faut pas na kati ya maloba na yo inabidi ndani ya maneno yako, na makanisi na yo ndani ya mafikiri yako, j'aimerais confusion ekota. mafarakano isiingie. Non, il faut éviter likambo. Inabidi kuepuka jambo hili, Oui, ndio faut éviter de créer une cacophonie, inabidi kuepuka hiyo mchanganyiko. ne pas laisser Usiachilie les négatifs jambo ya mbaya dominer ta pensée itawale mawazo pour yako, que prendre le dessus. ili pate kuwa juu, Au lieu d'être exaucé, pahali ya kusikiliwa, comme on le dit avec le verbe, kama vile wanaisema katika tendo, on reçoit une réponse contraire. mtu anapokea jibu ambaye inakuwa tofauti. Que celui qui doute Mtu ambaye anakuwa na mashaka ne s'imagine pas asifikiri qu'il obtiendra ya kama la atapokea moindre chose du Seigneur. hata kitu kidogo kutoka kwa Bwana. Jacques chapitre 1er. Yakobo sura ya kwanza. Jacques Yakobo chapitre 1er. sura ya kwanza 6e verset mstari wa 6 au 7e verset. mpaka mstari wa 7. Otangi wana, Unasoma pale, au comprendre Bible lobi, utaelewa Biblia inasema celui qui doute mtu ambaye anatia ne mashaka s'imagine pas asifikiri qu'il obtiendra quelque chose de la part du Seigneur. ya kama atapata kitu kutoka kwa Bwana. C'est un homme irrésolu, Yeye ni mtu asiyekuwa na msimamo, inconstant dans toutes ses voies. asiyekuwa mtimilifu ndani ya njia zake zote. Celui qui doute, Mtu ambaye anatia olobi na mashaka, monoko, unasema ndani ya mais na kinywa, makanisi, lakini ndani ya mawazo ozo douter. uko unatia mashaka, Likambo kisama te. hii jambo haitatimilika. Alors Jacques appelle sur réponse Yakobo anakupatia jibu, que celui qui doute, anasema mtu ambaye anakuwa na même ndenge mashaka, ozawana, hata namna huko ceux pale, qui osent douter, kama uko natia na mashaka l'insi de l'Éternel, na ile ambaye Bwana anasema, on azolobela yo. hii ambaye niko na Ceux kuhubiri, qui osent douter, kama wewe natia na mashaka 30 jours kwa oyo, hizo siku makumi te tatu na bandaki ile yango comme piéton, ya kama nilianza kama mtu ambaye anatembea na mais na miguu, osilisa yango te comme piéton. lakini sitaimaliza nikitembea na miguu. Ceux qui ont douté, Kama unatia mashaka, ne t'imagine pas usifikiri que okozwa quelque ya chose. kama utapata kitu. Ceux qui ont douté, Kama unatia na mashaka bandi 30 ya jours kama nimeanza siku hizi makumi Chômeur. tatu bila kazi, mais kosila te, lakini haitaisha. chômeur, Nikiwa bila nakozwa kazi musala. nitapata kazi. Ceux qui ont douté, Kama ukitia que mashaka dans 30 jours, ya kama katika siku makumi tatu nazwa oyo nazwaki te dans 30 ans. nipate ile ambayo sikupata kwa miaka makumi tatu. Ceux qui ont douté kaka, Kama ukitia mashaka tu osali bakalikile na yo wana ya kimutu. unafanya hesabu zako za kimutu. Jacques alobi, Yakobo anasema ne t'imagine même pas usifikiri hata kidogo que tu recevras quelque chose ya kama utapata kitu de la kidogo part du Seigneur. kutoka kwa Bwana, Parce que za pasteur tende akopesa kwa yo, sababu haiko mchungaji ambaye mais c'est atakupatia, Dieu lakini ni ne Mungu akopesa yo ambaye oyo atakupatia ozoluka na 30 ile ambayo unatafuta katika siku Alors ceux makumi qui ont tatu. tie badoute Kama ukitia na mashaka oyo
les hommes de Dieu vont défiler au baba yebisa. Kwa yote ambayo watumishi wa Mungu atakwambia, wale ambao watapita hapa. Jean-Baptiste asi à lobby. Yohana Mbatizaji Asi a préparé les chemins. alishatayarisha njia. Ceux qui ont ba doute. Kama ukitia mashaka, Problème kozala ya moteite. kosa haitakuwa ya mhubiri, Kozala ya yo. kosa itakuwa ya. Problème kozala ya comité organisation. Kosa haitakuwa ya kamati ambaye inaandaa. Problème kozala ya yo. Kosa itakuwa yako. Jacques Yakobo a réponse. anakupatia jibu. Ne t'imagine pas Usifikiri que tu ya recevras kama utapokea quelque chose kitu de fulani la part du Seigneur. kutoka kwa Bwana. Donc, nini faut s'attaquer nango. Ni nini ambaye inabidi upiganishe Les doutes. hiyo mashaka? À partir ya makanisi na yo. Kuanzia ndani ya mafikiri yako, Kotutete. usitie Na mashaka 30 jours huyu. katika hizo siku 30. Objectif na yo ezani. Lengo yako ni nini? Lite na yo ezani. Vita yako ni nini? Nini olingi ozwa. Unapenda upate nini Na 30 jours. ndani ya hizo siku 30? Selon notre grand thème. Sawa na neno yetu Oh kubwa Elobi. ambaye inasema Lève-toi. simama Sois éclairé. uangaziwe, Car ta kwa lumière sababu nuru yako arrive. imekuja Et la na gloire du Seigneur utukufu ya Bwana apparaît sur toi. inatokea juu yako. Na teme wana. Ndani ya hiyo Na mada, 30 jours. kwa hizo siku 30 Ozo s'attendre na nini? unangojea nini? Makanisi na yo. Mawazo yako Nini ezo dominer pendant 30 nini jours. ambayo imetawala kwa hizo siku 30? Ceux qui ont tué doute te. Kama hautie mashaka, Je t'assure attaquer mon ninakuhakikisha kama mtumishi wa bien aimé. mpendwa, Oyo zwa kite na 40 ans. ile ambayo kupata kwa miaka Oyo zwa 40, kite na 50 ans. ile ambayo kupata kwa miaka 50 huko Dieu nazo, est capable Mungu ana uwezo de te les donner ya kuikupatia pendant ces 30 kwa jours. hizo siku 30. Dieu est capable. Mungu ana uwezo Ya kopesa yo oyo. ya kukupatia ile Baboti batikala kopesa ambayo yo. wazazi hawakuweza kukupatia. Mais tout dépend. Usitie mashaka, Tout dépend. Tout dépend. yote inatokana Na oyo ozotia na mutu na na ile yo. ambayo unatia ndani ya mawazo Ceux yako. qui doutent ezate. Kama hakuna mashaka, Nzambe akorealizia. Mungu ataitimiza, Parce que au commencement était kwa quoi? sababu La katika parole. mwanzo kulikuwa neno, Oui. ndiyo, Et c'est la parole. na ni neno Oh, écrit biloko nyonso. ambaye iliumba vitu Donc vyote. Jacques a conseillé yo. Yakobo Que anakushauria, celui qui doute nasema mtu anayetia ne mashaka s'imagine pas asifikiri qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. ya kama atapata hata kitu kidogo kwa Bwana. Dans le livre de Matthieu, Ndani ya kitabu ya Mathayo, la Bible nous donne une autre illustration. Biblia inatupatia mfano mwingine. Bien aimé, nous avons insisté sur la pensée. Mpenda, ninakazia juu ya mawazo, Parce que kunande satana akanga kabiso mingi. kwa sababu ni kule mahali shetani anatufungaka sana. Prière tobondelaka. Kuomba tunaombaka, Jeûne tozojana. mafungo tunafungaka, Koluwe kobina tosalaka. kusifu Mungu kucheza Mais tunachezaka. wapi diable akenda kozwa biso? Fasi gani shetani anaenda kutukamatia? Na makanisi kaka. Ndani ya mawazo yetu. Tango bimika na porte wana. Unapotoka kwa hiyo mlango, Deja makanisi ya negativité yeli. mafikiri ya mambo ya kushindwa na kufikia. Ah, Narudia tena. je rentre encore, Chimite na mwainjia. me voici encore dans ce chemin. Sasa niko ukanisa niko yangu bien. Quand je suis à l'église, je me sens à l'aise. Mais nikisha toka tu. Mais quand je quitte seulement Maneno l'église, yote yarudia tena. toutes les choses, tous les problèmes rentrent encore à moi. Tosha ile mawazo. Il faut ôter ses pensées. Tosha ile mawazo. Ôte ses pensées. Hata kunyumba ukuacha mbegu ya chumvi. Même si tu n'as pas laissé du sel à la maison, Tosha hiyo mawazo. enlève ses Kuwa pensées tuna furaha et seulement la na joie uhakika et la ya certitude kusema njo mwisho ya hii que maisha. c'est la fin de cette vie. Hivi niko naona hii masiku njo bya mwisho. Ce que je suis en train de voir, de vivre actuellement, c'est la Ni fin. sa vile Moïse aliambia C'est watoto comme wa Moïse Israeli. avait dit aux enfants d'Israël, Les Égyptiens que vous voyez, Wamisri hao ambaye mnawaona vous ne les verrez plus jamais. hamtaonaka tena. Sécheresse wana, Hiyo ukavu ezolaka yo. iko na kulaga, Chômage wana, hiyo ukosefu ya kazi, crise wana, hiyo ukosefu ya hata pesa, ofrande komi kozala, hata sadaka unaanza kosa, ezolaka yo. iko na Yo kulaga. ebisango kaka, Wewe oyo ambie tu hii eza ya suka. ni ya mwisho. Yo sapato moko, Wewe kiato moja, situation oyo hali hii esili. inaisha. Na lingi nazala, Natamani kuwa kontende bapere asili. kuhesabia viato na Yo viato. elamba moko, Wewe nguo moja okangama na nzoto na ngai umebana nifamu. ndani ya mwili yangu siku
mingi. Nazola kayo. Niko na kulaga. Nazola kayo. Niko na kulaga. Bakomiko yebelanga parti ya couleur elambao. Wanaanza nijua kupitia rangi ya hii nguo. Yebete nazola kayo. Je, kama we nguo ninakulaga? C'est fini. Nguo yako inaisha. Bandagolata. Nitaanza kuvala. Lendi na ena huyu. Siku ya kwanza nafika na hii. Siku ya pili nafika na hii. Ile haiko kiburi. Ko confondre orgueil. Usitie farakano kati ya kiburi na baraka. Siku ya tatu navala hii. Siku ya ine navala hii. Mbele ya mchana kati naweza vala hii. Kisha mchana nabadilisha navala ingine. Ile haiko kiburi. Ni baraka ya Bwana. Amen, na nitajirisha. Ndiyo. Ndiyo. Hautanavalia nguo mbinguni. Toshele mafundisho ya kiporo. Il faut abandonner ces enseignements des protestants. Siku ya Mungu le dimanche ndio unavala kale, ndio unavala ile ya chini ya valizi. Mais siku ya kwanza le lundi unaburura kile kia kazi, unakunguta kile kia buchafu. Siku ya kwanza aujourd'hui nous sommes lundi, endo kanisa. Bon, je vais à l'église. Hapana vile. Longola makanisi wana na tosha hiyo mawazo. Tia makanisi yake chaque jour. Tia mawazo kama kila siku. Ifo nazala chic. Inabidi nipendeze. Kila siku. Ifo nala tapia. Inabidi nivale mzuri. Kila siku. Ifo na sepela. Inabidi nifurahi. C'est possible. Inawezekana. Nani aimshoka dimanche neba sepela. Nani kwambia wanafurahiaka tu siku ya Jumapili. Ka parfait uliuzaka unakapakalaka dimanche tu. Piu. Le parfum que tu as acheté, tu l'utilises seulement le dimanche puis tu gardes ça. Unachunga tena dimanche. Tu attends encore le dimanche suivant. Tu fais sortir. Oh, il faut kuyua kulinda. Il faut savoir être économe. Allez, unapuliza kidogo unaficha mbali. Badilisha mawazo. Il faut changer les pensées. Mungu wetu anaweza. Notre Dieu est capable. Ni Mungu mkubwa na mtajiri. C'est un grand Dieu, un Dieu riche. Yote anavyo. Il a tout. Hakose kitu. Il ne manque de rien. Na uko maskini. Et toi tu n'es pas pauvre. Ne laisse pas usiachilie la réalité mambo ambayo yanaonekana ifasirie kweli. Amen. Ozarishe. Wewe ni tajiri. Telema loba nazarishe. Simama useme mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Nazarishe. Mimi ni tajiri. Nazarishe. Mimi ni tajiri. Je suis riche. Mimi ni tajiri. Niko tajiri. Mimi niko tajiri. Ndio telemi pe ayo nyoso telema. Namna simama vile na yako yote simama. Kwa jina la Yesu. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Bien-aimé. Mpendwa. Ne doute pas. Usitie mashaka. Parce que celui qui doute, kwa sababu mtu ambaye anashakia, ne s'imagine pas, asifikiri. Alors Matthieu alobini. Mathayo anasema nini? Matthieu chapitre 5. Mathayo sura ya 5. Verset 28. Mstari wa 28. Matthieu apesi biso illustration mususu. Mathayo anatupatia mfano mwingine. Pona likambo ya pensée kaka. Kwa ajili ya jambo tu ya mafikiri. Pona kuconfirmer kaka que Dieu exauce nos pensées. Kwa ajili ya kuhakikisha tu kama Mungu anasikia kama mawazo yetu. Alobini. Anasema nini? Mais moi, lakini mimi, je vous dis que ninawaambia ninyi ya kama quiconque regarde une femme, kila mtu anayetazama mwanamke pour la convoiter, kwa kumtamani, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Est-ce que ça sort? Eti ni kweli? Yo yeba kaka adultère, impudicité. Unajua uzinzi, uzinifu tu wakati unakamata mwanamke unaenda naye kule, unasema hapa nimefanya dhambi. Hapa ni Yesu ambaye anasema, anatuonyesha matukio ya mafikiri, ya kama Mungu anahangaikia sana mafikiri yetu. Lakini mimi ninawaambia, nini? Kila mtu regarde une femme, anayetazama mwanamke pour la convoiter, kwa kumtamani, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Usoka. Unasikia? Mais comment cela est possible? Namna gani hiyo inawezekana? Otali mwasi. Unaangalia mwanamke pona olula ye, kwa ajili ya kumtamani. Yesu alobi, Yesu anasema aussi osali déjà lisumu, pale umekwisha kufanya dhambi ya adultère naye, ya uzinifu pamoja naye. Donc ebele bazali basi basala adultère naye bele ya basi. Watu wengi wiko hapa walishazini, walishafanya uzini na wanawake wengi. Kayetu. Namna gani vile? Mawazo. A partir de tes pensées.
Bien-aimé. Mpendwa, Ozomona encore l'impact de la pensée. Unaona tukio ama nguvu ya mawazo. Soki Bible lobi. Kama Biblia inasema mtu ambaye anaangalia mwanamke kwa ajili ya kumtamani ameshafanya uzinifu naye. Donc, ni kusema na makanisi na yo, ndani ya mawazo yako, soki otie deja makanisi ke naza millionnaire, kama mshawaza kama mimi niko millionnaire devant Dieu, mbele ya Mungu, ninatamani kusema umeisha kuwa millionnaire. Parce que si, kwa sababu kama regarder une femme, kuangalia mwanamke kwa ajili ya kumtamani, umefanya uzinifu. Na natamani pia kusema kama ninakuwa na mawazo ya kama mwaka hii haitaniishia hivi, nitaoa. Ni kusema umeshapata ndoa. Donc verset oyo kusema mshairi explique que inafasiria ya kama yote ambaye tunatafuta na yango mahali natokea c'est la pensée, ni ndani ya mawazo. Si tu regardes une femme, ukimtazama mwanamke pour la convoiter, kwa ajili ya kumtamani, mwanamke huyu mzuri, kwa mke wangu. Biblia lobi nini? Biblia inasema nini? Yesu ambaye anasema, mais moi je vous dis, anasema lakini mimi ninawaambia. Ni Yesu. Anasema mimi ninawaambia, kama ukifanya jambo ile, mwanamke mzuri angekuwa hata mke wangu. Yesu anasema mara moja umeisha zini naye. Wakati omba msamaha, omba pia msamaha kwa hiyo uzinzi, kwa hiyo uzinifu. Unaona mara ngapi mchana unazini, unafanya usharati ndani ya mawazo tu. Wakati unawaza unatamani, Yesu anasema umeshafanya uzinifu. Donc c'est la même chose. Ni kusema ni vile vile tango wakati unapata mawazo sema inabidi nijenge nyumba moja ya materi, inabidi kweli ikuwe hata mbili kipanda mbili mara tatu ndani ya mji wa Goma. Inabidi wakati niko napita watu waseme angalia mtu yule. Wakati tuko na mawazo ya mbele ya Mungu, jambo ile ulishaifanya. C'est pourquoi ici il y a beaucoup de propriétaires de terre. Il y a seulement peu de locataires. Nani locataire? Qui est locataire ici? Locataire. Nani mpangai hapa? Kule nyuma wawili watatu tano sita. Locataire bangali. Wapangai. Les locataires sont encore ici. Mungu awasaidie sasa muanze kujenga kwa mawazo. Que Dieu vous assiste, que vous commencez à construire dans vos pensées. Banani baisha jenga. Qui ont déjà construit? Banani baisha jenga. Qui ont déjà construit? Ile munajenga mu mawazo. C'est que vous avez déjà construit dans vos pensées. Mungu ailete kwa kimwili. Que Dieu les matérialise. Amen. Mbarikiwe sana. Soyez bénis. C'est ça, bien-aimé. Ni vile mpendwa. Soki l'église kama kanisa tokomi na dimension wana, tunafikia kwa kiwango ile, realite pesa yo identité te, mama ambaye naonekana isikupatia anwani, malgré hata na realite mama ambaye naonekana ungali mpangai, mais na vérité, lakini kwa kweli ce n'est pas ça. Hii haiko ile, haiko ile ndio yako. Eza yango te, haiko ile. Tango tokomi na niveau ya makanisi wana, wakati tunafikia kwa kiwango ya mawazo ya vile, déplacer les montagnes. Wapendwa, tutahamisha milima. Déplacer les montagnes. Tutahamisha milima. Je vous dis, ninawaambia kama quiconque regarde une femme, kila mtu anayetazama mwanamke pour la convoiter, kwa ajili ya kumtamani, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amekwisha kuzini naye ndani ya moyo wake. Dieu nous montre, Mungu anatuonyesha, qu'il considère que l'acte est déjà consommé. Anaangalia kama tendo imekwisha kutimizwa. Rien que parce qu'il a déjà eu lieu en pensée. Kwa sababu tu ilishafanyika ndani ya mawazo. Ndenge kake si ekomeli na makanisi. Namna tu ilisha kufikia ndani ya mawazo. Devant Dieu, mbele ya Mungu, à prendre acte. Ameisha kukubali que tu as déjà commis l'acte. Kama umeshafanya hiyo tendo.
omoni que la pensée unaona kama mawazo est centrale ndio msingi inakuwa katikati ya vitu yote ambaye mtu anaishi. Voilà pourquoi angalia sababu je gani m'attarde sur la pensée. Ninasemea sana juu ya mawazo. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul azoloba. Sio kwa bure mtume Paulo anasema. Azoloba sur la délivrance. Anasema juu ya ufungulivu. Ya mayele. Ya akili. Renouvellement de l'intelligence. Kurudishwa upya ya akili. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que diable. Kwa sababu shetani alifunga watu wengi. Non pas na nzoto na ye. Sio ndani ya mwili yao. Partie seulement ya pensée. Lakini kupitia tu mawazo. A rendre aux pauvres. Anakufanya maskini. La pauvreté umaskini ne commence pas matériellement. Aianze katika hali ya kuonekana. La pauvreté lakini umaskini commence dans la tête. Inaanzia ndani ya kichwa, ndani ya mawazo. Wana de pauvreté zali. Pale umaskini nakuwa. Ukimwona mtu azana mbongo. Unaweza na mtu iko na pesa. Il est pauvre. Lakini yeye ni maskini. Il est pauvre. Yeye ni maskini. Bien-aimé. Mpendwa. Zambe yasunga. Mungu asaidie. Makanisi na yeye. Asaidie mawazo yako. Na 30 jours oyo. Hizo siku 13. Nyoso eko se jouer na niveau ya makanisi. Yote tafanyika kwa ngambo ya mawazo. Je t'assure. Ninakuhakikisha. C'est pourquoi Nzambe ayebisaki ngai. Ndio maana Mungu aliniambia Samueli 4 jours ya liboso. Hizo siku nne za kwanza. Parle à mon peuple. Sema na watu wangu. Sur la foi. Juu ya imani. La foi. Imani. Prière ezangi bangote. Maombi hawakose maombi. Jeûne ezangi bangote. Hawakose mafungo. Zele. Bidii. Église bokamu isaka ba église mo. Ikanisa mnashangazaka kanisa zingine. 30 jours. Siku 13. Bamusuba kamwa kayango. Bamusuba kamwa kayango. Wengine wanashangalaka. Beba zomono zo ya chake. Na wanakuona kila siku nafika. On samedi bebo kendaka. Oh, na siku ya 6 mnaendaka. 30 jours. Ni siku 13. C'est-à-dire du lundi au dimanche. Usema kuanzia siku ya kwanza siku ya Jumapili, siku ya kwanza mpaka siku ya Jumapili. Elle qui des semaines tête baoti bona 7 jours. Haipite juma mbili mmemaliza siku 7. Tozo kamu sabatu. Mnashangaza watu. Mais pourquoi? Juu ya nini? Oyo tozo tsonga. Ile ambaye tuko tunaomba. Ile ambaye tuko tunahitaji. Haitimilike. Diable. Shetani akangine makanisa. Amefunga mafikiri yetu. Une fois prière sili. Mara moja maombi na makanisa na pe songi pe mabe. Mafikiri yako yanarudia kama vile vile. Namna gani utaishi? Réalité bénédiction. Matimiliko na baraka za Mungu. Soki 4 jours. Kama hizo siku 4. Esungio bien emosolanda. Inakusaidia mpenda ambaye unanifuata. Koyeba kozala délivrer na niveau ya pensée na. Kupata ufungulivu ndani ya mawazo yako. Yebete vie na yo changer. Jua kama maisha yako yanabadilika. Nyoso okanisa. Yote ambayo utawaza. Yango ikosala. Ni ile ambayo itafanyika. Tu vois? Unaona? Dieu nous montre. Mungu anatuonyesha. Il considère que l'acte est déjà consommé. Ya kama naona kama hiyo tendo imefanyika. Rien que parce qu'il a été déjà, parce qu'il a déjà eu lieu en passé. Kwa sababu tu ilishafanyika ndani ya mawazo. C'est une démonstration. Na kwa kuonyesha que tout se passe d'abord dans l'invisible. Ya kama yote napitikana kwanza ndani ya mambo yasiyoonekana. Avant la matérialisation dans le physique. Mbele ipate kuonekana katika mwili. Je crois même les mariés bazo comprendre yango susu profondément. Nawaza hata wanaoana wanaielewa kwa ndani. Amen bambari. Amina wenye kuoana. Shimuko mnanyelewa tena zaidi. Là vous me comprenez plus que tout le monde. Yote binaanza kwanza. Tout commence par le spirituel. Ndio bitenda fikia mwali ya kuonekana. Et par après ça va se matérialiser physiquement. Hata kuoa. Même pour se marier. Inaanza kwa kuoa. Ça commence mawazo. Dans les pensées. Napenda udada. J'aime cette sœur. Udada mimi naona anaweza kuwa mwenye taunga na endo. Je vois, je peux me marier avec cette sœur. Inaanzia kule. Ça commence dans les pensées. Kuchomoka sasa kimwili. Alors ça va se matérialiser. Leo Chame. Aujourd'hui tu verras Cham avec buffet. Iko pale. Il est là. Mungu akubariki frère. Que Dieu te bénisse. Ah. C'est ça. Dieu vile. Donc bien aimé yeba nako purifier kolongola salte nyoso na makanisi na. Penda Dieu kusafisha kutosha uchafu yote ndani ya mawazo yako. Oui. Ndio. Lorsque nous prions, wakati tunaomba, nous devons penser, tunapaswa waza et croire na kuamini qu'effectivement ya kama kweli kweli nous avons reçu ce que nous demandons. Tumepata ile ambayo tunaomba. C'est ça Marc chapitre 11. Ile ndio Marko sura ya 11. Verset 23 à 24 nazo sukela watu. Mstari 23, 24 inaishia pale. Je vous le dis en vérité. Kwa kweli ninawaambia, si quelqu'un kama mtu
dit à cette montagne, akisema na mlima huu, ôte-toi de là, ondoka utupwe, et jette-toi dans la na mer. utupwe katika bahari. Et s'il ne doute point à son cœur, Na kama hana mashaka katika moyo wake, mais croit lakini que anaamini ce qu'il dit arrive, kwamba ile ambaye anasema yatafanyika, il le verra s'accomplir. na ataona inatimilika. C'est pourquoi je vous dis, Kwa sababu ya maneno haya ninawaambia tout ce ninyi, que vous demanderez en priant, chochote mtakachohitaji katika maombi, croyez que vous aminini l'avez reçu ya kwamba et munayapokea, vous le verrez nayo s'accomplir. mtaiona inatimilika. Oyo azala mato ya koyoka, Anayekuwa na masikio ya kusikia ayoka. asikie. Oyo azala motema ya kondima.